हाय पिला माने मु सुष्टि शिक्षा शाश्वती चैनल को तमन को स्वागत आशा करे तुम माने भल थिबो। तो आज गोटे नुआ विषय आलोचना करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तथा सनेट और अन्य सब्जेक्ट को ऑलरेडी आलोचना करि सारछु एवं तार संपूर्ण नोट मध्य आमे आलोचना कर सारछु एवं टेलीग्राम चैनल ले मु मध्य नोट को प्रोवाइड कर सारछि। जो मैंने देखिबो शीघ्र शीघ्र चैनल सब्सक्राइब करिके जाकि टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन ले अछि। प्रत्येक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले टेलीग्राम चैनल टी अछि, तार लिंक तमे जाकि सेठी जॉइन हेकि प्रत्येक नोट देखि परिबो। तो आलोचना करिबा अछि गल्प गल्प साहित्य ऊपर गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। मु कहिथिली मूल वीडियो मानकरे कि साहित्य होची गोटे विराट गच्छ सदृश। साहित्य जदि गोटे गच्छ हैला तार शाखा डाल पत्र हेउछंती किए ना गल्प कविता उपन्यास नाटक समालोचना प्रबंध कि जो कविता गीति कविता सनेट सब किछि। तो आमे खाली साहित्य बोली गोटे वर्ड सुनछु, ता भितर जे हजार हजार सब लुचि रही पत्र सदृश, तो ताको भी हमको पढ़िया को हबो। तो +3 फर्स्ट सेमिस्टर पिला मानकर जो मेजर पेपर रहउछि जोटा यूनिट 2 रे रहउछि जो गल्प संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आमे ताको आलोचना करिबा। तो पूर्व वीडियो मान को निश्चय तमे से सब वीडियो को विजिट करिवो। वीडियो को रे नोट गुड़ाक सब आलोचना करा जाइए, तुम मैंने देखीदेव तुम निश्चय हेल्पफुल हम। तो चलो आलोचना करवा गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। पिला माने गल्पर संज्ञा ना देख गल्प शब्दटी संस्कृतर कथा शब्द रूपांतरित। आमे जानिछु प्रत्येक जिनस हमर संस्कृत सृष्टि होइछि। संस्कृत को वेद भाषा कहा जाए। ब्रह्मा कड़े जो चतुर्वेद लिखिले ऋक् साम यजुर अथर्व ताकू वेद को से लिखिले संस्कृत भाषा रे। तो कहा जाए देवता मानकर भाषा होची संस्कृत। तो सब जिनस सेउठु सृष्टि हेछि। तो सेमती गल्प शब्दटी संस्कृत शब्द कोठु सृष्टि हेछि ना कथा कथा शब्दर रूपांतरण हेकि कथा शब्दटा डेभलप्ड हेकि कोन हेछि ना गल्प शब्द रे आसी पहुंची। जो साहित्य रे जीवनर कौनसी घटना अनुभव किंबा चित्र को संक्षिप्त और आकर्षण भाव में प्रस्तुत करा जाए ताहाको गल्प कहा जाए। कौन बुझीला कि नहीं ना जो साहित्य रे जीवनर कौनसी घटना अनुभव किंबा चित्रर संक्षिप्त और आकर्षक भाव प्रस्तुत करा जाए ताहाको गल्प कहा जाए। कहा जीवन में किछि घटी जाइछि किंबा जीवन में किछि अनुभूति को जो साहित्य रे देखा जाए, जो साहित्य रे रचना करा जाए कहा जाए ताको गल्प। पिला माने नोटटी तुम मानक पई बहुत हेल्पफुल हबो। नोटटी को बहुत माने इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को ऐड करा है किछि बेकार पॉइंट जोडा कि तुमको बहुत हेटिक लागिवो कि बहुत लेखा है सेमती पुरेइनी तुम पई जति शॉर्ट हबो आ वैल्यूएबल हबो से जिंस को ता भीतर ऐड करा है। बहुत सारा लिखि देले बही रे तो बहुत सारा लेखा है। तो आउ नोट आ बही भीतर कोन पार्थक्य हबो 10टा बही को पढ़ी कि गोटे जिस्ट जिनस काढ़िबा सेटा होची मुख्य जिनस। तो सेति पई मेंचा लेखि कि खाली कोन हबो माने कोन तुम माने कंफ्यूजन हबो तुम मानकर एते जिनस लेखा है। तो सेति पई छोट छोट पॉइंट्स सब ऐड करा है। एटा तुम लॉन्ग क्वेश्चन ले लिखि परिबा बहुत भल रहइबो। तो एठो तुम माने स्क्रीनशॉट नै कि रखि परिबो किंबा डिस्क्रिप्शन ले तो टेलीग्राम चैनल लिंक दे से ऐड हे जिवो। नोट मते मैसेज करि परिबो कि मैडम नोट प्रोवाइड करंतु मु दे परिबो किंबा मु ऑलरेडी ऐड करि देथिबी। तो देखो तो कोन ना गोटी संक्षिप्त किंतु यह गोटे संक्षिप्त किंतु गभीर घटना भित्तिक साहित्य अटे जो लेखक तांकर जीवन दृष्टि भावना और संदेश को स्पष्ट भाव में प्रकाश कर कौन कहते ना गल्प साहित्य कौन ना लेखक ए कौन करे कौन करती ना जीवन किसी अनुभूति जीवन किसी दृष्टांत मनर किसी भावना समाज को दौरा किसी संदेश किसी शिक्षणीय जिनस को ए प्रयोग करते गल्प बुझल। यहाँ हूँ संज्ञा गल्पर स्वरूप केतेक मुख्य विशेषता द्वारा चिन्हित होता है।
ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଗଳ୍ପଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି 10 ପେଜ 15 ପେଜ ସେଟାକୁ ଆଉ ଗଳ୍ପ କୁହାଯିବ ନା, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ନୁହଁ କି? ତ ଗଳ୍ପ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ 5 ଧାରାରେ ସରିଯିବ, ବଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଜଣକୁ ପଢିବାକୁ ହେଟିକ ଲାଗୁନଥିବ, ଜଣେ ପଢିକି ଜଲ୍ଦି ସାରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଲେଖା ହୁଏ, ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ 5 ଦିନ 10 ଦିନ ମାସ 2 ମାସ ବି ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପକୁ ଜଣେ ପଢିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରେଇ ପାରିବ। ସେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗଳ୍ପଟା, ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢି ପାରୁଥିବ। ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଗଳ୍ପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଚର କ'ଣ ନା ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିବ। ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଗଭୀର ଆକାର। ଏଇଟା ଗାଭୀର ହେଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଟାଇପ୍ କରିକି। ତ କେଠି ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଯଦି ବି ସ୍ପେଲିଂ କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ତମେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିକି ପଢିବ। ସବୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହଉନି ନା, ଏତେ ସାରା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ। ତ ତମେ ଆଡ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ଏଟା ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଗଭୀର, ଏଟା ଗଭୀର ଆକାର। ତ ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଗଭୀର ଆକାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଓ କେତେକ ଚରିତ୍ର ନିର୍ଭର ଥାଏ। ମାନେ ଗଳ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ତା ଚାରିପଟରେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଛିଟା ଚରିତ୍ର ତାକୁ ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କିଛିଟା ଚରିତ୍ର ତାକୁ ମିଶିକି ସେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କେତେଟା ଚରିତ୍ର ତାକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଥାଏ ଗଳ୍ପରେ। ତ ଗଳ୍ପର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ନେଚର। ତ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ 2 ନମ୍ବରରେ ଏକକ ଘଟଣା। ଗଳ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଧର ଗଳ୍ପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଲେଖିବି, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ଯେମିତି ସେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ସାରାଂଶରେ ସମସ୍ତେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ସେଇ ମାନେ ମୂଳ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ବୋଲି ଗପର ମୂଳଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଛୋଟ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଆଉ ଦିଟା ଯୋଡ଼ିଯିବ, ଯୋଡ଼ିଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୂଳ କାହାଣୀକୁ ଯେମିତି ପୁରା ମେନ୍, ଯେଟା ଆମ ହେଡଲାଇନ୍ ଗଳ୍ପର ମେନ୍ କାହାଣୀ ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଦିଆ ହଉଥିବ। ଯେତେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ କାହାଣୀ ସେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ କାହାଣୀ ମଝିରେ ଦରକାର, ତାକୁ ଲେଖା ହଉଥିବ ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସବୁ ଲେଖା ହଉଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଜୀବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର କମ୍ ଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ ହୁଏ, 10-12 ଜଣ ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନା, ଇଏ ସିଏ କେତେ କ'ଣ ମନେ ରଖିହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପରେ 2-4ଟା ଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଚରିତ୍ର, ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପଟା ଗାଳ୍ପିକ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ କଳାତ୍ମକ ଭାବ। ଗଳ୍ପ କେବଳ ଘଟଣା ବିବରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୈଳୀ ଓ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ କଳାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କହିଛନ୍ତି କି ଗଳ୍ପରେ କେବଳ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନଥାଏ ଗଳ୍ପରେ, ବରଂ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ସହିତ ଗଳ୍ପ କଳାତ୍ମକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତ ଶେଷରେ ଚମକର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ଭଲ ଗଳ୍ପରେ ଶେଷ ସଦା ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମାଏ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭିନ୍ନ ଘଟେ, କେବଳ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଥାଏ, କେବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା। ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଗଳ୍ପ ଶେଷରେ, ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ନା, ଗଳ୍ପଟାକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗେ କି ହଁ ଏମିତି ହେଲା, ଓହୋ ଏମିତି ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହେଲା, କି ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ନୁହଁ? ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପର ଶେଷ ସଦା ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମାଏ। ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆରେ ଏମିତି ହେଲା ନା, ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଗଲା, କି ତା ମା, ସେ ମାଟା କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କି ସେ ପୁଅ ମାନେ କେତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଭାବୁ, ଗଳ୍ପଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଗଳ୍ପଟା ପଢିଲୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିଯାଏ।
केबे अपेक्षा भिन्न घटाए अर्थात आम अपेक्षा करता एंड रे कौन हम आम अपेक्षा करता गल्पटा शेष हेल्ले तार कनक्लूजन कौन हम लास्ट को किए जीत लास्ट को माने कौन हो तो सीटा अपेक्षा थाए केबे गभीर शिक्षा दिए आमको केबे केबे कौन हुए गल्प लास्ट को पढ़ी सारा पर शेष को आम पढ़ी सारे कौन ना आमको शिक्षा दिए बहुत किसी आम पाखर शिक्षा करूँ एक्सपीरियंस नौ से गल्पर बहुत सारा शिक्षणीय जिनस था प्राय गल्प सब 99% गल्प सब शिक्षणीय ही था प्रत्येक लेखा शिक्षण होता है बट गल्प शिक्षणीय होता है तो से हेडलाइन कौन अच्छी 5 नंबर देख ना शेष चमक अर्थात गल्प शेष गोटे चमक आसे कौन ना हुए तो आम चिंता करूँ कि एमती कहीं गला एमती चिंता करवा किंबा घटना आम कन्फ्यूजन कौन हम लास्ट को जापर से किंबा आमको किसी गोटे शिक्षा मिल गल्प गल्प लास्ट गोटे किसी ना कि शुणा को देखा मिल तो सरला तो प्रकार भेद तो देख प्रकार भेद टाइप ऑफ स्टोरी तो गल्प तार विषय रूप उद्देश्य अनुसार विभिन्न प्रकार होता है गल्प कौन गल्प तार कौन विषय रूप उद्देश्य अनुसार विभिन्न रूपर होता है तो कौन फर्स्ट कौन पौराणिक गल्प तो माइथोलॉजिकल स्टोरी पौराणिक गल्प पुराण इतिहास और धार्मिक गल्प आधारित उदाहरण कौन सत्य हरिश्चंद्र श्रवण कुमार ये टाइप कौन ना पौराणिक जिनस विषय पुराण पोथी किसी आसी लेखा तो सेमती टाइप गल्प आधारित गल्प को कह जाए पौराणिक गल्प से भगवान को कथा थी से गोटे धर्म संपर्क आलोचना कर गोटे माने कौन धार्मिक जिनस थी तो से टाइप किसी तापर सेकेंड कौन आसला ऐतिहासिक गल्प ऐतिहासिक गल्प ऐतिहासिक गल्प से हम यहाँ ऐतिहासिक गल्प हिस्टोरिकल स्टोरी तो ऐतिहासिक घटना इतिहास घटना और चरित्र को आधार कर लेखा जाए उदाहरण कला पहाड़ धरणी दास धरणी दास तो इतिहास संबलित घटना किसी इतिहास रे जोड़ा घटी जाए माने सत्य घटना आम आगुरी शुणीचु ये राजा टाइम एमती होता से राजा एमती पढ़ते कि ए देश एमती होता एमती किसी जिनस को लेकिन ऐतिहासिक जिनस को लेकिन गपटा लिखाई तो उदाहरण कौन कला पहाड़ धरणी दास सामाजिक गल्प सोशल स्टोरी समाजर सत्य घटना अन्याय असामानता और जीवन संघर्ष को आधार करे उदाहरण गोपीनाथ महांती दाना और परजा तो कौन ना समाज सत्य घटना समाज रे निछक कौन घटुची कहा घरे कौन घटी समाज रे कहा प्रति अन्याय होची कौन ना समाज प्रकृत माने समाज टोटाल पट्टचित्रटा से गल्प प्रस्फुटित हो सत्य घटनाटा प्रस्फुटित हो समाज रे कौन न्याय अन्याय घटुची असमानता घटुची जाति धर्म वर्ण क्या संगे अन्याय घटुची अत्याचार घटुची सत्य घटनाटा को गल्प काल्पनिक भाव चरित्र संगठन करके से घटनाटा से गल्प कौन कराई प्रस्फुटित कराई बुझिपार तो उदाहरण कौन गोपीनाथ महांती दाना और परजा गल्प मनोवैज्ञानिक गल्प साइकोलॉजिकल स्टोरी मनुष्यर मन चिंता भय भल पाइबा और अस्थिरता को गभीर भाव में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक गल्प मनुष्यर मन चिंता भय भल पाइबा अस्थिरता गभीर भाव में देखा जाए जो गल्प गोटे मनुष्यर भल पाइबा संपर्क में आलोचना करा गोटे मनीष कौन चिंता करुच्ची गोटे मनीष गोटे डर भय ये सब मनुष्यर चिंता शक्ति मनुष्यर मन को लेकिन किसी गल्प लिखाई मनोवैज्ञानिक संबलित गल्प कहुए मनुष्यर साइकोलॉजी की लेकिन लिखाई था उदाहरण सत्यजित रायंकर अनुकूल अच्युतानंद दासकर भय ये सब उदाहरण मन रखिबो निश्चय रूपे नोट तुम हेल्पफुल हम कहीं बहुत सारा इंपोर्टेंट पॉइंट आड अच्छी किसी बेकार आड ही ना जोटा कि मेंचा मेंचा देखा लिखा लगे इतने कौन लिखाई सेमती किसी आड कराई तो देख हास्य गल्प हसाए और चिंता जन्मा हास्य गल्प नॉर्मल बुझीपार गल्प हास्य रस थी माने हस कथा किसी लिखाई उदाहरण फकीरमोहन सेनापति रेवेन्यू ऑफिसर
ତାପରେ କ'ଣ ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରେମ ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପକୁ କୁହାଯାଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗଳ୍ପ। ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗଳ୍ପ ମାନେ କିଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର କଥା ଥିବ, ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଟାକୁ ଗଳ୍ପର ଏତିକି ଭାଗରେ ଗଳ୍ପ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଭାଗ କହିପାରିବା, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କିଏ କେତେ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଗଳ୍ପିକ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିପାରିବା, ବଟ୍ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ନୋଟଟି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯଦି କାହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ ଦରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ବାଲା ନୋଟ୍ ମୁଁ ଦେବି। ଏଇଟା ସର୍ଟ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କରିକି ତମେ ଲେଖିବ, ବୁଝି ଯାଇଛ ଆକୁ ପଢିକି ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଦରକାର ତମକୁ, ତ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ ବି ଦେବି, ନୋ ଟେନସନ୍। ତ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଳ୍ପର ଉନ୍ନତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ କୁହାଯାଏ, ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର, ଏକାମ୍ର କଣ୍ଠ, ରେକା ଆଦି ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଆଦି ଲେଖକ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ମୁହାଁ କରାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଧରିଛି। ସେ ଯାହା ଯାହା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଶେଷ କଥା, କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବତାର ଆୟନ। ଏହା ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଚିନ୍ତାକୁ ଜନ୍ମାଏ ଓ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଜୀବନମୂଳକ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଳ୍ପକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଭାଗ। କାହିଁକି ନା ଗଳ୍ପରେ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆମେ ସର୍ଟରେ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ବି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ସାରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସମୟ ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସରେ। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବୁ। ଦୁନିଆର ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ତାକୁ ଶିଖେଇବା। ଗଳ୍ପର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଚର କ'ଣ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରୁଥିବ, ଆଉ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖଉଥିବ। ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ବୋର୍ ହଉନା। ଗଳ୍ପ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଏନି, ମାନେ ବୋରିଂ କରାଏନି। ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗେନି, ଆମେ ବିରକ୍ତି ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରାଏ, ଆମକୁ ବିରକ୍ତି କରାଏନି, ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ମୂଳ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନୋଟ୍ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ +3ରେ ଆମେ ତା'ର ନୋଟ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୋଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛୁ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।